संकटर सबु दरिया पार हो उपरवालांक उपरे भरोसा तो रख किछि ना किछि चमत्कार निश्चय घटिब। नमस्कार, मु देवाशीष पुणी थरे स्वागत करुच्ची मन को परिवर्तन कला भली एक सुंदर कहानी माध्यम। आजिर एई कहानीटी जड़े बहुत बड़ व्यवसायींकर, बहुत सारा बिजनेस रो मालिक, बहुत सारा फैक्ट्री रो मालिक, कौठी भी कौनसी कमी नहीं, सबु दिगरु परिपूर्ण। दिने संज बेले से निज फैक्ट्री रू घर को फेरिचंती। बहुत बड़ घर, एक आलिशान बंगला तांकर। घरे जाई देखिचंती घर लोके सब पूजा पाठ रे लागिचंती, ठाकुरंकर आळती चलीची। सेठ जनक भगवान ठारू टिके दूरे रहिबा लोक, माने नास्तिक प्रकृतिर। से चुपचाप निज रूम को जाइचंती, निज खाता पत्र काढ़ी हिसाब करने को लगिचंती। बाबू को आज कहीं किछि भल लागु न थाए, घर चाकर को डाकी निज पाई कॉफी मगैचंती। चाकर जाइचंती कॉफी आनिबा को। महाशय को एतिकी बेले छाती रे जंत्रणा अनुभव होईची। से पुणी थरे चाकर को डाकी पठाइचंती, कहिचंती कॉफी परे बनैबो, आग जाओ टिके डाक्टर को डाकी आनिबो। चाकर जाइचंती सहरर जो सबुठारु बड़ डाक्तर, सी तांको सांगरे घेनी आसीचंती। डाक्तर बाबू तांकर सब प्रकार परीक्षा भी करिचंती, हेले भी किछि रोग जणा पड़िनी। डाक्तर बाबू कहिचंती आपनकर तो काहे किछि असुविधा जणा पडुनी। से जनक कहिचंती नाई एबे भी मते किछि ठीक लागुनी, आपण मते औषध लिखि दियंतु। डाक्तर कहिचंती आपण तो बिल्कुल ठीक अछंती, काहे विव्रत होउचंती। तथापि सेठ जनक मन मानिनी, तो डाक्तर बाबू तांको औषध लिखि देइचंती। सांगरे निंद बटी भी लिखि देइचंती, यदि निंद न आसे तो आपण एटा खाइ नेबे, किंतु आपण आज टिके आराम करंतु, बोधे किछि घटना को नहीं आपण चिंतित अछंती, सेइथि पई एमिति होई थाई पारे। चाकर खाइबा बनेचंती, बाजार रु औषध आनी देइचंती। सेठ जनक खाइबा खाई औषध खाइचंती, तथापि जमा निंद आसु न थाए, खाली एकड़ सेकड़ हेउथांती। पुणी निंद हेबा पई निंद बटी भी नैचंती। जेते जहा कले भी किछि ठीक लागु न थाए, जमारो निंद हो न थाए। बहुत समय बीतीगला। घड़ी को अनेले तो राति 3टा बाजिलानी। चारिआडे सुनसान, बाहरे संपूर्ण नीरवता। सेठ जनक भाबिचंती ए बंद घरे बोधे एमिति लागुची, जाई बाहर को टिके बुली आसे। घर बाहर को बाहरिचंती, आउ निज उद्यान रे जाई किछि समय बुलाबुली करिसंती, किंतु सेठी भी किछि शांति लागिनी। अनाबना केते कोन कथा सब मन रे भाबिबा को लागिचंती। एमिति बुलु बुलु बगीचारो बाहरी सड़क आड़ को चली जाइचंती। घरटारू बहुत बाट जाइचंती। सेठी रास्ता कड़रे एक सिमेंट रो चौघेरा बना जाइथाई। सेठ जनक सेठी बसी पड़िचंती। गोड़े जोता खोली तले रखिचंती, आ चुपचाप बसी निजर केते कथा सब भाबिबा को लागिचंती। तांको जीवनर से संघर्षमय मुहूर्त गुड़ी को मने पकाउचंती, जेतेबेले कि जीवन रे तांको पाखरे किछि नथिला। से बेलर से अतीत कथा गुड़ाक गोटे गोटे मने पड़ जाउथाए। सेठ एमिति बसी चिंता करथिला बेले गोटे कुकुर आसीची, आउ तांकर गोटे जूता को कामुड़ी दौड़िबा को लागिची। एहा देखि सेठ जनक मध्य से कुकुर पछे पछे धाइचंती, निज जोताटी को छड़ाइबा पाई। कुकुरटी दौड़ी दौड़ी किछि दूर रे एक कुड़िया घर थिला, से कुड़िया पाखକୁ जाइची। आउ सेठी तांको जोताटी पकई देई से पुणी पळै जाइची। तो सेठ जनक निज जोताटी को पिंधिचंती, भाबिचंती नाई बहुत हेई गला, जाउची घर को फेरी जीवी। किंतु एतिके बेले से कुड़िया भितरु कहार कांदिबार शब्द सुना जाइची। देखंतु उपरवालार कोन नियति। सेठ जनक से कांद सुनी भाबिचंती कोन हेची, एते राति रे होबा की कांदुची। समय भी पाखापाखि 4टा बाजिलानी। से प्रथमे भाबिचंती जे कोन करिबी, कोन जाई पचारिबी जे कोन हेची एमिति कांदुचंती काहेकि, ना पुणी निज घर को चली जीवी। प्रथमे भाबिचंती नाई घर को चली जाए, किए कोन कांदुची सेतिरे मोर कोन जाए। एया भाबी से 2 पाद आगो को बढ़ैचंती, हेले तांकर आ मन मानिनी। नाई कोन हेची तो थरे पचारि कि बुझे, पचारिबारे असुविधा कोन।
ଏଇଆ ଭାବି ସେ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଅନେଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଲୋକ କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଠ୍ ଏଥର ଟିକେ ସାହସ କରି କବାଟ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ବି ସେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ କ୍ଷମା କରିବେ, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ମୁଁ ଏଇପଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ତ ତୁମର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ଆଉ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମୋର ଦେଖୁଛ ଭୂଇଁରେ ଶୋଇଛି, 7 ବର୍ଷର ବାଳକ, ବହୁତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି କି ଏହାର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର। କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ସେଠ୍ କହିଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ଅଛି? କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯିବ? ପୁଣି ଏମିତିକା କାନ୍ଦିଲେ ତମ କଥା ଶୁଣିବ କିଏ? ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ତ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛ ଯାଇ ସେଇଠି ମାଗୁନା। ତମେ କେଉଁଠି କାମ କର? ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ବାସନ ମାଜେ, ଘର ସଫା କରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷେ। ସେଠ୍ କହିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି କି, ମୁଁ ତ ଏଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। କାଲି ଏଇପଟେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ଯାଉଥିଲେ। ବାବାଜୀ ଜଣକ କହିଥିଲେ କି କାଲି ଭୋର 4ଟାରୁ ତୁ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଆଉ ଉପରବାଲାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଥିବୁ, ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି କାନ୍ଦୁଥିଲି କି ସେ ବାବାଜୀଙ୍କର କଥାଟି ସତ ହେଇଯାଉ। ବୋଧେ ଉପରବାଲା ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେଠ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ପୁରା ତରଳି ଯାଇଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସେ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଛି। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସେଠାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟିର ରୋଗ ଭଲ ହେବାରେ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଇ ସେଠ୍ ଜଣକ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମହିଳା ଜଣକୁ ବି ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ସେଠ୍ ଜଣକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା, ମନ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିର ବିବ୍ରତ ଲାଗୁଥିଲା, ମନ ତାଙ୍କର ତ ସେତିକି ବେଳେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ଏକ ଶଙ୍କା ଥିଲା କି ମୁଁ ତ ଉପରବାଲାଙ୍କଠୁ ଏତେ ଦୂରେଇ ରୁହେ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ, ତଥାପି ମୋ ସହିତ ଆଜି ଏତେ ସବୁ ଘଟିଗଲା। ସତରେ କ'ଣ ଜଣେ ଉପରବାଲା ଅଛନ୍ତି? ଏ ଘଟଣା କ'ଣ? ଆଉ ସେ ବାବାଜୀ ଜଣକ ବା କିଏ ଯିଏକି ମହିଳା ଜଣକୁ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି କାନ୍ଦିବାକୁ କହିଥିଲେ? ଏମିତି ଏମିତି କେତେ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଏକ ଭିଡିଓରେ ବି କହିଥିଲି ଯେ ଉପରବାଲା ଜଣା ନାହିଁ କାହାକୁ କେବେ କାହାର ଉପରବାଲା କରି ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କିଛି କାରଣ ନଥାଇକି ବି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କିଛି ଘଟଣା ବି ଘଟି ଯାଇଥାଏ। ଏଇସବୁ ସେଇ ଉପରବାଲାଙ୍କର ଖେଳ। ଏହି କାହାଣୀଟିରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କଲେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ କଥା ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯଦି ଉପରବାଲାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିବ ନା, କିଛି ନା କିଛି ତ ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଏକ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।